हेलो एवरीवन, आई एम दमयंती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एवं मु आलोचना करी +3 2 सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। ऑलरेडी मु +3 फर्स्ट सेमिस्टर ठारू 6 सेमिस्टर पर्यंत समस्त ओडिया ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, एजुकेशन ऑनर्स एवं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स समस्त वीडियो अपलोड कर सारी एवं +3 फर्स्ट सेमिस्टर ठारू 4th सेमिस्टर पर्यंत समस्त कंपलसरी एवं इलेक्टिव पेपर मध्य आलोचना करी आपण माने प्लेलिस्ट जाकि देखि पारिबे। तो चलंतु आलोचना करबा आज विषय वस्तु। एठारे हमर दुईटी पेपर अच्छी, तृतीय और चतुर्थ पेपर। मु तृतीय पेपर आलोचना करुच्ची। तृतीय पेपर यूनिट 2 क्वेश्चन नंबर 2 समानतार अर्थ एवं प्रकृति विषय रे सविशेष धारणा दियो। यूरोप महादेश रे नवजागरण एवं संस्कार परि विशिष्ट परिवर्तन सहित षोडश शताब्दी आधुनिक जुगर आरंभ हैला। एही समय रे पुंजीवादी मानसिकतार मूलदुआ स्थापित होइथिला। मध्यम श्रेणी संपत्ति मालिक माने सामंतवादी व्यवस्था को एहार वैषम्य और सुविधावादी स्थिति को दृढ़ भाव में समालोचना कले। पुनश्च अष्टादश शताब्दी रे आरंभ हैला ज्ञानलोक जुग। एही समय रे मॉन्टेस्क्यू, डार्विन, वोल्टायर, रोस, ह्यूम्स, आडा स्मिथ, सफ्टेसरी एवं बेक्लारिया आदि दार्शनिक माने समानता को समर्थन करी सेमानंकर युक्ति उपस्थापन कले। अमेरिकार स्वाधीनता आंदोलन एवं फरासी राष्ट्र विप्लव स्वतंत्रता और भातृत्व सहित समानता साधारणतः यथार्थता प्रतिपादित करिथिला। एही शताब्दी रे मुख्यतः आईनगत एवं राजनैतिक समानता को गुरुत्वपूर्ण प्रदान करा जाइथिला। किंतु ऊनविंश शताब्दी रे श्रमिक श्रेणी सामाजिक अर्थनैतिक समानता दाबी कले। एही दाबी मुख्यतः मानववादी, काल्पनिक समाजवादी, मार्क्सवादी एवं सुनिश्चित उदारवादी माने उपस्थापन करिथिले। ऊनविंश शताब्दीर प्रारंभ रे राजनैतिक समानता पाई तीव्र आंदोलन हैला। एहार एक मौलिक उपादान सार्वजनीन साबाल भोट प्रथा विंश शताब्दी रे वास्तव रूप धारण कला। पृथ्वीर समस्त गणतांत्रिक राष्ट्र रे राजनैतिक समानता स्वरूप सार्वजनीन साबाल भोट प्रथा और जड़े व्यक्ति खंडे भोट व्यवस्था प्रचलित हैला। यहाँ सहित सोवियत रूस परी अनेक समाजवादी राष्ट्र रे विंश शताब्दी रे अर्थनैतिक समानता प्रतिष्ठार प्रयास केतेकांशरे सफल होइछि। यदिओ बहु संग्राम परे पृथ्वीर विभिन्न कोणरे जनसाधारण विभिन्न प्रकारर समानता हासिल करिपारନ୍ତି, तथापि समानता पाई संग्राम एबे मध्य अनेक स्थान रे बलवत्तर रहिछि। आधुनिक समाज रे लिंगगत वैषम्य को दूर करी समानता प्रतिष्ठा पाई नारी माने प्रयास जारी रखिछन्ति। हमर जो लिंगगत वैषम्य रही माने पुरुष स्त्री समस्त किपरि समान भाव में रहिबे सेप्रति नारी माने हमर कौन करछन्ति ना प्रयास करुछन्ति, प्रचेष्टा करुछन्ति। विभिन्न समाज रे प्रचलित सामाजिक वैषम्य यथा जाति प्रथा, वर्णवाद और धर्मगत वैषम्य अनेकांशरे विलोप होइछि। आधुनिक जनमंगल राष्ट्र रे गणतांत्रिक समाजवाद नीति को अवलंबन करी अर्थनैतिक समानता प्रतिष्ठा करने प्रयास जारी रखिछन्ति। नेक्स्ट, समानतार अर्थ और संज्ञा। समानता एक बहुपार्श्विक धारणा जार अंतर्गत अनेक विषय रही। साधारण अर्थरे समानता हेउची एक समतुल्य प्रक्रिया
ଯେଉଁଠାରେ ଧନୀ ଦରିଦ୍ର ଉଚ୍ଚ ନୀଚ ସବର୍ଣ୍ଣ ଅସବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅବସାନ ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିଲେ ସମାନତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମୁକ୍ତ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ସମାନ। ସମାନତାର ଅର୍ଥ ପ୍ରକରଣ କରିବାକୁ ରାଜନୀତିଜ୍ଞମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ସମସ୍ତ ମତ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମତ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ବାର୍କରଙ୍କ ମତରେ ସମାଜରେ ସମମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏବଂ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗର ସୁଷମ ବଣ୍ଟନ ହିଁ ସମାନତା। ସେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସମାନ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିକାର ଓ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ବିଲୋପ ହିଁ ସମାନତା। ସେ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ହିଁ ସମାନତା। ଜନ୍ ଲକ୍ଙ୍କ ମତରେ ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିସର ଦେଣନେଣ ନୀତିରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ସମସ୍ତେ ସମାନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଉପଭୋଗ କରିବା ହିଁ ସମାନତା। ସେ ଏକା କଥା। ଲିବ୍ସନ୍ଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରଗତି ପଥରେ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଏବଂ ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ ବୈଷମ୍ୟର ଅନୁପସ୍ଥିତିକୁ ସମାନତା କୁହାଯାଏ। ଲାସ୍କିଙ୍କ ମତରେ ସମାନତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଜରେ ତା'ର ନିକଟତମ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ଅଧିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା କୌଣସି କାରଣରୁ ନିକଟତମ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନାଗରିକତ୍ୱରୁ ବଞ୍ଚିତ କଲାଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସମାନତାର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବା ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦାର୍ଶନିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲାସ୍କି ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସେ ସମାନତାକୁ ଉଭୟ ନାସ୍ତିବାଚକ ଓ ଆସ୍ତିବାଚକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମୀକ୍ଷା କରି ଏହାର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ନାସ୍ତିବାଚକ ଅର୍ଥରେ ସମାନତା କ'ଣ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ ସମାନତାର ଅର୍ଥ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସମାନ ବ୍ୟବହାର ବା ଆଚରଣ ନୁହେଁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଅଭାବ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟରେ ତାରତମ୍ୟ ରହିଥାଏ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସମାନ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହେଇନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ସମାନତା କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସମାନ ପ୍ରାପ୍ୟ ବା ପାରିଶ୍ରମିକ ପ୍ରଦାନ କରିବା ମଧ୍ୟ ସମାନତା ନୁହେଁ। କାରଣ ଜଣେ ପ୍ରଫେସରଙ୍କୁ ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଯିଏ ପ୍ରଫେସର ତା'ର ତ ଦରମା ଅଧିକ ହେବ କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଯିଏ ଶ୍ରମିକ ତା'ର ତ ମଜୁରୀ କମ୍ ହେବ ନା। ତେଣୁକରି ସେଠାରେ ଆମେ ସମାନତା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ସମ୍ପତ୍ତି ଧର୍ମ ଭାଷା ଜାତି ଓ ଲିଙ୍ଗ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମାନ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯିବା ଉଚିତ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଆସ୍ତିବାଚକ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଗୁଣାତ୍ମକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା ହିଁ ସମାନତା। କେବଳ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ମଜୁରୀରେ ସମାନତା କରିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ଲିଙ୍ଗ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଫେସର ଲାସ୍କି ସମାନତାର ତିନୋଟି ପ୍ରଧାନ ଉପାଦାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। 1. ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧାର ଅନୁପସ୍ଥିତି। ପ୍ରଫେସର ଲାସ୍କିଙ୍କ ମତରେ ସମାନତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧାର ଅନୁପସ୍ଥିତି ଅର୍ଥାତ୍ ଜାତି ଧର୍ମ ଜନ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ଭାଷା ଲିଙ୍ଗ ଓ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଆଧାର କରି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ସମ୍ପତ୍ତି ଧର୍ମ ଭାଷା ଜାତି ଏବଂ
लिंग निर्विशेषରେ समान ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସମାଜ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସାମାଜିକ ରାଜନୈତିକ କିମ୍ବା ଅର୍ଥନୈତିକ ବୈଷମ୍ୟର ଶିକାର ହେବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସମାନତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ସମାନ ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ସୁଯୋଗ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ତେଣୁ ଲାସ୍କିଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରି ବାର୍କର କହନ୍ତି, ସମାନତାର ନୀତି ହେଉଛି ମୋ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଓ ଅଧିକାର ସମାନ ପରିମାଣରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ, ସେହିପରି ଯେଉଁ ସବୁ ଅଧିକାର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ମୋତେ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। 2. ନମ୍ବର 2 ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ସମାନ ସୁଯୋଗ ଓ ଯଥୋଚିତ ସୁଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଲାସ୍କି ପୁନଶ୍ଚ କହିଛନ୍ତି, ସମାନତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମାନ ସୁଯୋଗ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯଥୋଚିତ ସୁଯୋଗ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣ ବିକାଶ କରିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ରାଷ୍ଟ୍ର ତା'ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକକୁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସମସ୍ତ ସୁଯୋଗକୁ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ରାଷ୍ଟ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ସବୁକିଛି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ ପଥରେ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଅନୁଚିତ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତି ପଥରେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନମ୍ବର 3 ସମାନତାର ଅର୍ଥ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତାର ପୂରଣ। ଲାସ୍କି କହନ୍ତି, ସମାନତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତାର ପୂରଣ କରିବା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବନିମ୍ନ ଓ ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଅଳ୍ପ ଲୋକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅପେକ୍ଷା ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ବ୍ୟକ୍ତିର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ନିରାପତ୍ତାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଏହି ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତାର ପୂରଣ ହୋଇ ନଥାଏ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆରାମଦାୟକ ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦାବି ହାସଲ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜୀବନର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ନ ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟହୀନ ହୋଇଥାଏ। ସମାନତାର ପ୍ରକୃତି। ସସୀମ ସମାନତା ସସୀମ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଅଟେ। ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ବିଭେଦ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଉପଭୋଗ କଲେ ସମାଜରେ ସମାନତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସୀମିତ, ଏହା ଯୋଗ୍ୟତା ଭିତ୍ତିକ ସୁଷମ ବଣ୍ଟନ ହିଁ ସମାନତା। 2. ଅଧିକାରର ମୂଳ ଭିତ୍ତି। ସମାନତାକୁ ବାଦ ଦେଇ ଅଧିକାରର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ଅଧିକାଂଶ ସଂଘର୍ଷର ମୂଳଦୁଆ ହେଉଛି ସମାନତା। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସମାନତାକୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଇନର ଆଧାର। ସମାନତା ଆଇନ ଶାସନର ମୂଳଦୁଆ ସଦୃଶ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିବା ଆଇନର ଆଧାର ହେଉଛି ସମାନତା। ନ୍ୟାୟ ଓ ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆଧାର ହେଉଛି ସମାନତା।
नेक्स्ट स्वतंत्र सुविधार अनुपस्थिति। समानता कौनसी स्वतंत्र सुविधार उपस्थिति को प्रश्रय दिए नहीं। एठारे समस्ते समान। यह द्वारा दुर्बल श्रेणीर लोक मानंकु सुरक्षा मिलता है। धनी और गरीब मध्य तारतम्य ह्रास करवा ही समानता। मौलिक आवश्यकतार पूरण पाई समानता भित्तिक कार्यक्रम ग्रहण करा जाए। प्रोफेसर के घाई समानतार निम्नलिखित प्रकृति व उपादान को दर्शाई। एक समस्त प्रकारर अप्राकृतिक अवास्तव असमानता और स्वतंत्र सुविधार अनुपस्थिति। 2 समाज रे समस्तंकर विकास पाई समान सुजोग प्रदान। 4 समानतार अर्थ नुहे अखंड समानता। 5 पार्थक्य बा विभेदर अर्थ नुहे असमानता। समस्त को समान अधिकार प्रदान। अपेक्षिक साम्य नीति को समान ग्रहण करिथाए। क्वेश्चन नंबर 3 समतावादर संज्ञा लेख एवं असमता दूर करिबारे एहार भूमिका विषय आलोचना कर। समतावाद शब्दटी मूल फरासी शब्द इगाल रु आनीत, जार अर्थ होउछि समानता। एही दृष्टि समस्त पाई समानता होउछि समतावाद। समानतार दार्शनिक व्याख्या और मूल्यबोध को समतावाद सुरक्षा करिथाए। आंड्री हेउड मतरे समतावाद एक तत्व जहाँ समतार प्रसार पाई अभिप्रेत किंबा यह एक विश्वास जहाँ राजनैतिक मूल्यबोधरे समता को प्राथमिकता प्रदान करिथाए। सुतरां समतावाद एक राजनैतिक सिद्धांत जहाँ समस्त मनुष्यर मौलिक मूल्यबोध एवं सामाजिक स्थितिर समता को स्वीकार करिथाए। एही तत्व अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को समान भावरे विवेचना करने आवश्यक एवं प्रत्येक समान राजनैतिक अर्थनैतिक सामाजिक और व्यक्तिगत अधिकार उपभोग करने उचित। जाति धर्म वर्ण लिंग बयस आधार रे समाजरू समस्त प्रकारर असमानता और वैषम्य को दूर करी अर्थनैतिक राजनैतिक और सामाजिक क्षेत्र रे समस्त को समान अधिकार प्रदान करने को समानतावादर दृढ़ युक्ति बाढ़ी थाए। तेणु समतावाद निम्न वर्णित स्वरूप प्रकाशित होता है। एक आर्थिक समतावाद जो राष्ट्र व सामाजिक व्यवस्था रे प्रत्येक व्यक्ति समान स्थिति रे रही थांती एवं आर्थिक संबलर उपभोग करने पाई समस्त को समान सुविधा प्रदान करिथाए, ताहाकु आर्थिक समानतावाद कुहाଯାଏ। नेक्स्ट नैतिक समाजतावाद। नैतिक समतावाद जो सामाजिक स्थिति रे न्यायर केन्द्रबिंदु होउछि समानता। मौलिक मूल्यबोध और सामाजिक स्थिति रे प्रत्येक व्यक्ति समान एवं समस्ते समान सम्मानर अधिकारी बोली विचार करा जाई थाए, ताकु नैतिक समतावाद कुहाଯାଏ। नेक्स्ट बौद्धानिक समतावाद। समतावादर जो नीति प्रत्येक व्यक्ति को आईन आगरे समान भावरे विवेचित करिथाए, ताहाकु आईनगत समतावाद कुहाଯାଏ। एठारे कौनसी व्यक्ति गोष्ठी बा श्रेणी आईन ऊर्ध्वरे नुहंती। नेक्स्ट राजनैतिक समतावाद। जेतेबेले राष्ट्रर प्रत्येक नागरिक समान राजनैतिक अधिकार स्वतंत्रता और स्थिति उपरे उपभोग करिथांती, ताकु राजनैतिक समतावाद कुहाଯାଏ। यह आधुनिक गणतंत्रिक राष्ट्रर मौलिक नीति अटे।
नेक्स्ट भाग्य समतावाद। यह वर्णनात्मक न्यायर एक अंश विशेष। समाज रे वस्तुगत द्रव्यर बंटन क्षेत्र में यह ठीक और भूल नीति उपरे आधारित। पारंपरिक भाव में प्रचलित विभिन्न सामाजिक कारण जहाद्वारा व्यक्ति समाज रे वस्तुगत द्रव्यर बंटन रे अंशीदार हेबारु वंचित करा जाई थाए ताहाकु यह विरोध करिथाए। नेक्स्ट लिंगगत समतावाद। लिंग समतावाद जेतेबेले गोटिए समाजर लिंगगत वैषम्य को दूर करी उभय पुरुष और महिला समान अधिकार उपभोग करती ताको लिंग समतावाद कहा जाए। नेक्स्ट जातिगत समतावाद। जेतेबेले समाज रे जातिगत वैषम्य को विलोप करी समस्त को समाज रे सुविधा सुजोग प्रदान कर व्यवस्था करा जाई थाए ताहाकु जातिगत समतावाद कहुए। नेक्स्ट सुजोग समतावाद। जेतेबेले समाज रे उपलब्ध समस्त सुविधा सुजोग और पदमर्यादा को व्यक्ति मध्य न्यायोचित भावे बंटन करा जाई थाए ताकू सुजोग समाजवाद कहुए। नेक्स्ट धर्मगत समतावाद। जो समतावाद रे समस्त व्यक्ति को भगवान को संतान भावे ग्रहण करा जाई समस्त प्रकार वैषम्य को विलोप करा जाए ताकू धर्मगत समतावाद कहुए। वास्तव में समतावाद एक सामाजिक दर्शन जहाँ मनुष्य मध्य थिबा समस्त प्रकार सामाजिक आर्थिक राजनैतिक वैषम्यर विलोप पाई जुक्ति बढ़ी थाए। अर्थनैतिक क्षेत्र में यह अर्थनैतिक क्षमता आर्थिक राजनैतिक वैषम्यर विलोप पाई जुक्ति बढ़ी थाए। अर्थनैतिक क्षेत्र में यह अर्थनैतिक क्षमता बा संबलर विकेंद्रीकरण को गुरुत्व प्रदान करिथाए। समाजवादी और साम्यवादी माने समतावाद प्रतिष्ठा पाई समस्त उपादान और बंटनर नियंत्रण क्षमता राष्ट्र को प्रदान करिथांती। मार्क्सवादी चिंताधारा सामर्थ्य अनुसार कार्य और आवश्यकता अनुसार प्राप्य अर्थनैतिक समतावादर एक उदाहरण अटे। सामाजिक क्षेत्र में पारंपरिक भावे प्रचलित जातिगत भाषागत वर्णगत और लिंगगत वैषम्य को दूर करी समाज रे समस्त व्यक्ति को समान सामाजिक स्थिति और सुजोग प्रदान करने को समतावाद जुक्ति बाढ़ी थाए। तेणु प्रचलित सामाजिक वैषम्य को दूर करने पाई राष्ट्र आवश्यक आईन और नीति प्रणयन करवा उचित। समतावादी मतरे केवल आईनगत समानता और समानता अधिकार प्रदान द्वारा वास्तव समानता प्रतिष्ठा संभव होई न थाए बरं समाज रे सामाजिक समानता अर्थनैतिक समानता राजनैतिक लिंगगत समानता और सांस्कृतिक समानतार प्रसार घटिले आईनगत समानता और समानता अधिकार चिंता साकार हेबा सहित सांस्कृतिक समानतार प्रसार घटिले आईनगत समानता और समानता अधिकार चिंता साकार हेबा सहित समानतावाद प्रतिष्ठा हेबो। सेहीपरि सामाजिक न्याय बिना वास्तव समतावाद प्रतिष्ठा संभव नुहे। सामाजिक न्याय प्रतिष्ठा पाई समाज रे थिबा विभिन्न अनुसूचित जाति जनजाति और अन्यान्य पछुआ वर्गों पाई सुरक्षामूलक पदक्षेप ग्रहण करा जिबा दरकार। राष्ट्र द्वारा कार्यकारी होउतिबा विभिन्न सुरक्षामूलक पदक्षेप और अस्थिवाचक कार्यविधि समाज रे पछुआ श्रेणीर उन्नति करने सहित सामाजिक न्याय प्रतिष्ठा करिबो एवं वास्तव क्षेत्र रे समानतावाद प्रतिष्ठा हेबो। समानतावाद संबंध रे आलोचना कला बेले प्रथमे असमानता चिंता मन को आसी थाए। समाज रे परिलक्षित हेउथिबा असमानता संबंध रे राजनीतिज्ञ माने राजनीति विज्ञानी माने और समाजशास्त्री माने भिन्न भिन्न मत पोषण करिसंती।
विशेषकर व्यक्तिवादी माने लिंग जाति किंबा श्रेणी को आधार करी व्यक्ति मानक पृथक करने नीति को ग्रहण करती नहीं। सेमानंक मतरे जदि असमानता गुड़िक व्यक्तिविशेषक भिन्न गुण किंबा योग्यता उपरे आधारित तेबे यह युक्तियुक्त और न्यायसंगत अटे। अर्थात पुरस्कार किंबा समाज प्रति अवदान को दरकार हेउथिबारु यह ग्रहणीय। मात्र समाज प्रति व्यक्तिविशेषकर अवदान को अस्वीकार करहब नाही। उदारवादी माने प्रत्येक मनुष्य को समान भावे ग्रहण करिथांती और सेमाने व्यक्तिर दक्षता और प्रतिभा को सम्मान प्रदर्शन करिथांती। आधुनिक उदारवादी माने विशेष करी रॉल्स एवं राउरनिक योग्यता को असमानता मापकाठी भावे ग्रहण करती नहीं। सेमाने योग्यता परिवर्ते प्रतिभा किंबा दक्षता निर्विशेष व्यक्ति विशेषों पाई समानता सूत्र रे एक नैतिक मूल्यबोधर उपरे गुरुत्व प्रदान करती बा करिसंती। सेमानंक मतरे जीवन पाई योजना प्रस्तुत क्षेत्र मनीष समाज समान भावे सृष्टि होइछंती। रॉल्स नैतिकता दृष्टिकोण दक्षता एवं प्रचेष्टा को आधार करी पुरस्कार व्यवस्था को विरोध करिसंती। तांका मतरे दक्षता को आधार करी कौनसी व्यक्ति विशेषण को बाछ विचार परिसर अंतर्भुक्त करने अनुचित। तेणु से स्वाभाविक दक्षता को एक सामाजिक संपत्ति भाव ग्रहण करिसंती। तांका मतरे दक्षता द्वारा ही समाजर मौलिक ढांचा को प्रस्तुत करा जाई पारिबो एवं समाजरे दरिद्रतम व्यक्तिर उन्नति पाई एहाकू विनियोग करी हेबो। एही पार्थक्य नीति रॉल्सनक मानसिक संतान अटे। रॉल्सनक एही नीति अनुसार स्वाभाविक संपत्ति द्वारा कौनसी व्यक्ति अनुचित भावे उपकृत होइथांती। तांको मतरे सामाजिक और अर्थनैतिक असमानता निम्नोक्त उपाय संयोजन हेबा आवश्यक। एकरे सर्वनिम्न सुविधावादी मानकु सर्वोत्तम सुविधा सुजोग प्रदान कराजिबा आवश्यक। दुईरे सुंदर एवं समान सुजोग परिवेश मध्य समस्त पदवीर द्वार खोला रहिबा आवश्यक। क्वेश्चन नंबर 4 सकारात्मक कार्यविधिर प्रासंगिकता उपरे आलोचना कर। प्रत्येक राष्ट्र रे केतेक गोष्ठी बा श्रेणी अछंती जो माने सामाजिक शिक्षागत सांस्कृतिक और आर्थिक क्षेत्र रे अनग्रसर होई रहिछंती। एही गोष्ठी राष्ट्र प्रदत्त विभिन्न सुविधा सुजोगरु वंचित हेबा सहित अनग्रसर गोष्ठी बा श्रेणी भावे विवेचित होइथांती। एही श्रेणी को सामाजिक स्रोत रे शामिल करिबा पाई एवं सामाजिक न्याय प्रदान लक्ष्य रे सरकार केतेक स्वतंत्र निरापत्ता सुजोग और सहयोग प्रदान करिथांती। राष्ट्र रे थिबा एही पछुआ वर्गर उन्नति पाई सरकारଙ୍କ तरफରୁ प्रदान करा जाउथिबा सुविधा सुजोग को अस्तिवाचक बा सकारात्मक कार्यविधि बा सुरक्षामूलक पक्षपातिता कहा जाए। भारतर सरकार अनुसूचित जाति जनजाति और पछुआ वर्गों को प्रदान करुथिबा सुविधा सुजोग एही अस्तिवाचक कार्यविधिर उदाहरण। सकारात्मक कार्यविधिर अर्थ है समाजर केतेक निर्दिष्ट गोष्ठीर सदस्यों पाई राष्ट्र सरकार तरफରୁ विशेष सुविधा सुजोग प्रदान करिबा। समाजरे प्रचलित विभिन्न गोष्ठी मध्यरे थिबा ढांचागत असमानता को दूर करी सामाजिक सुविधारू वंचित गोष्ठी पाई निरपेक्ष व्यवहार प्रदर्शन करिबा।
ଏହାଦ୍ୱାରା ସମାଜର ଅନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମାନତାକୁ ଦୂର କରିବା, ସମାନତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଓ ସାମାଜିକ ବୈଷମ୍ୟର ବିଲୋପ କରି ପଛୁଆ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ସମାଜରେ ଅସମାନତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସମ୍ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଅସ୍ଥିବାଚକ ବା ସକାରାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟବିଧିକୁ ନେଇ ଦେଖାଯାଇଛି ବିବାଦ ଓ ବିତର୍କ। କେତେକଙ୍କ ମତରେ ସମାଜରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ଏକ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ। ସକାରାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟବିଧିକୁ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ମତରେ ଏହି ନୀତି ଗୋଷ୍ଠୀ ଅନ୍ୟକୁ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି ନୂଆ ନୂଆ ନ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଭାରତରେ ସରକାର ସକାରାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟବିଧି ସ୍ୱରୂପ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ଜନଜାତି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା, ସରକାରୀ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ଲୋକସଭା, ବିଧାନସଭା, ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ମହିଳା ଏବଂ ବିକଳାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସକାରାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟବିଧି ସପକ୍ଷରେ ଯୁକ୍ତି। ଡକ୍ଟର ଅଶୋକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ସମ୍ପାଦିତ ପୁସ୍ତକରେ ସକାରାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟବିଧିକୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କିତ ଉଦ୍ୟମ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ ଏହି ନୀତି ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତି ଓ ଶିକ୍ଷା ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ, ଯାହା ଅଣପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଓ ସମାନ ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଅତୀତର ବୈଷମ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଢାଞ୍ଚା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ସାଂଗଠନିକ ଅସମାନତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏହି ନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅନ୍ୟ ଯୁକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା: 1. ଏହି ନୀତି ଦ୍ୱାରା ସମାଜରେ ଅବହେଳିତ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ବର୍ଗ ଯଥା ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ଜନଜାତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗ, ମହିଳା ଏବଂ ଅଶିକ୍ଷିତମାନଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ନୀଚ ଶ୍ରେଣୀ ସହଜରେ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଉନ୍ନତି ହେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥାଏ। ପଏଣ୍ଟ 2. କେତେକ ବିଦ୍ୱାନଙ୍କ ମତରେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟତା ଏକମାତ୍ର ମାନଦଣ୍ଡ ନୁହେଁ। ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ ସାମାଜିକ ଓ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଅନଗ୍ରସର ଗୋଷ୍ଠୀ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଓ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସକାରାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟବିଧି ଜରୁରୀ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ, ସାମାଜିକ ଅନଗ୍ରସର ଓ ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏହି ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରି ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଚଳିତ ସାମାଜିକ ଅନ୍ୟାୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଏହି ସମତାବାଦୀ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ କେତେକ ବିଶେଷ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଆଇନ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭେଦଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ, ସରକାରଙ୍କ ସକାରାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟବିଧି ଏକ ଅବହେଳିତ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ଆଣିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା, ସମାନତା ଓ ନ୍ୟାୟ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ, ଏହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦର୍ଶନର ଆଦର୍ଶର ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୈତିକ ସଂକଳ୍ପ ନେବା ସରକାରଙ୍କ ପରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ନୀତି ଦ୍ୱାରା ସମାଜର ପଛୁଆ ବର୍ଗ ବସ୍ତୁଗତ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବା ସହିତ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଶାନ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ନୀତିର ଅନୁପସ୍ଥିତି ଅଧିକ ସାମାଜିକ ଜଟିଳତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ସକାରାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟବିଧି ବିପକ୍ଷରେ ଯୁକ୍ତି।
एक दार्शनिक दृष्टिकोणରୁ ଏହି ନୀତି ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା मेधावी अयोग्य व्यक्ति माने न्याय सुविधारू वंचित होइथांती। एही नीति समाजरू एक प्रकारर भेदभाव को दूर करी अन्य प्रकारर भेदभाव सृष्टि करि थाए। एही नीति सामाजिक न्याय परिवर्ते सामाजिक अन्याय सृष्टि करुछि। सामाजिक संहति रक्षा परिबा परिवर्ते सामाजिक विभाजन सृष्टि करिवार सहायक होउछि कारण यह जातिगत और श्रेणीगत हीनमन्यता सृष्टि करी गोष्ठीगत विवाद को उत्साहित करुछि। एही नीति योग्यता और श्रेष्ठता को गुरुत्व प्रदान करुनथिबारु यह कार्यात्मक स्तर विन्यास द्वारा विरोध अटे। एही नीति रे विरोधी मतरे पूर्वपुरुषों कर्तृत्व पाई वर्तमान पीढ़ी जरिमाना देवा न्याय संगत नुहे। एही नीति द्वारा राष्ट्रर शक्ति वृद्धि पाई थाए। सुतरां राष्ट्रर सकारात्मक नीति एपरी हेबा उचित जेपरी समाजर प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक न्याय पाइब एवं वास्तव समानता प्रतिष्ठा हेब। आधुनिक गणतांत्रिक एवं समाजवादी राष्ट्र माने समानता को गुरुत्व प्रदान करी समाज रे प्रचलित सामाजिक अर्थनैतिक राजनैतिक और सांस्कृतिक साम्यवादींकर विलोप करी समाज रे समानता प्रतिष्ठा करिवा पाई आईन प्रणयन और नीति निर्धारण करिथांती। आ सहित समानता प्रतिष्ठा पाइबा पाई उद्दिष्ट आईन और नीति गुड़ी को सठिक भाव में कार्यकारी करिबा पाई सरकार प्रयास करिथांती। वास्तव में एपरी आईन प्रणयन बा नीति निर्धारण द्वारा समाज रे समानता प्रतिष्ठा संभव होई न थाए। मात्र जेतेबेले सरकार तार जनसाधारण को सठिक भाव में प्रेरणा देई सचेतन कराई और उत्साहित करी एही समस्त आईन विषय रे अवगत कराई थांती जहाद्वारा नागरिक माने आईन रो सठिक उपयोग करी सामाजिक वैषम्य विलोप पाई अवगत करी थांती। जहाद्वारा नागरिक माने आईन रो सठिक उपाय करी सामाजिक वैषम्य पाई प्रयास करी थांती। सेतेबेले वास्तव समानता प्रतिष्ठित हेबा संभावना सृष्टि होई थाए। अन्य अर्थरे कहिले सरकार केवल समस्तक पाई समान सुविधा सुजोग प्रदान पाई आईन प्रणयन करी समानता प्रतिष्ठा सामाजिक अर्थनैतिक राजनैतिक न्याय उपभोग करिथांती सेतेबेले ही समाज रे समानता प्रतिष्ठा होई थाए। सरकार को एही संक्रांत रे आईन समाजरू विभिन्न प्रकारर वैषम्य विलोप पाई जनसाधारण को दायित्व प्रदान करिथाए। आज आलोचना समाप्त करुछि। परवर्ती वीडियो अन्य क्वेश्चन आंसर आलोचना करिबे। नमस्कार।